ब्यूरोक्रेसी यार यहाँ की, इसके मुंह को खून लग गया है। 10 करोड़ और 25 लाख और पता नहीं 41,000 की तो एक गाड़ी आई है सिर्फ। क्या ये पत्थर पास होने के काबिल है? कफन सरकारी नहीं होता। तो अगर ये जमहूरियत नहीं है तो लूट सूट का नाम जमहूरियत, लाखों लानत है जमहूरियत पर, हुकूमत करने वालों पर भी। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं हूँ चौधरी शौकत। आपके मकबूल तरीन रेडियो प्रोग्राम FM 92 का एक मखसूस प्रोग्राम है तीसरी आंख, और तीसरी आंख के मेरे साथ मुस्तकिल खड़ी शरीफ जिला मीरपुर की जानी पहचानी भी शख्सियत इकबाल ख्वाजा साहब। तो सामीन मोहतरम, आपकी मबतों का, आपकी शफ़क़तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि फ़ोन पर आप अपनी तजावीज़, अपनी राय, अपने मसाइल से हमारे साथ राब्ते से भी रहते हैं और रहनुमाई भी फरमाते हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। बहुत शुक्रिया, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने याद किया। तो ख्वाजा साहब, आजकल मीरपुर में करंट इशू चल रहा है ये बिजली के रेट्स के हवाले से। चूंकि बिजली पैदा हो रही है मीरपुर में, हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। हमारी ज़रूरत बहुत कम है, आबादी बहुत कम है, लेकिन जो बिजली पैदा हो रही है वो वाफर मिकदार में हो रही है। और टैरिफ के हवाले से यहाँ के लोगों को तख्ता मश्क बनाया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत चौधरी साहब, बेहद शुक्रिया आपका। आपने इस वक्त जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं बर्निंग इशू, बर्निंग इशू का मतलब ये होता है कि जिस पर लोग भी चल रहे हैं। बिल इस वक्त बिजली का क्या है कि लोगों के अंदर सच्ची बात यह है कि वो उन पर एक तरह का बिजली बम गिरा दिया गया। ताजिर भी परेशान हो गए, इवन जो सरमायादार थे वो भी, उनके लिए भी मुश्किल बन गई, और गरीब तो बस उसके लिए तो है ही परेशानियां तो उसके मुकद्दर बना दी गई हैं। तो जो जिसके बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं, जिसके बच्चों के लिए इलाज का जो है वो इंतजाम मुश्किल तरीन हो रहा था, वो गरीब जो है वो बिजली का बिल दे या बच्चों को खिलाए, बच्चों को पढ़ाए या बिजली का बिल अदा करे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 202 यूनिट 213 यूनिट का बिल अगर 3,000 या 3,300 रुपये आया, और यहाँ पे जो है वो 202 यूनिट का जो है वो 7,000 के लगभग बिल जो है वो भेजा गया। और इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के जो सबसे ज़्यादा जो लगाया गया, वो अगर आपका बिल 500 है तो 1,100 रुपया उस पर जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर जो टिकैती की गई है वो है। इस पर जो है वो मीरपुर में कामयाब हड़ताल भी हो चुकी है। और सुना है कि अजीरा में लोगों ने जब वो एहतजाज के लिए बैठे हुए थे, धरना देकर बैठे हुए थे, तो पुलिस ने उन पर दावा बोल दिया, उन पर लाठी चार्ज भी किया। मेरा ख्याल अगर मैं सही कह रहा हूँ तो ये रावला कोट का कोई एरिया है या अजीरा या कोई और है। तो फिर ये तो यहाँ भी हुआ है, मीरपुर में भी हुआ है। कुर्बानियां देने वालों को भी कुर्बानी बनाया गया है। एहतजाजी नहीं, वहाँ पे उन्होंने फिर पुलिस के भी जो है वो अच्छा खासा मुकाबला हुआ। पुलिस जवान के जो वो भी जख्मी भी हुए और अस्पतालों में चले गए, किसी की टांग टूट गया और इस तरह के जो मसाइल हुए हैं। तो ये शौकत साहब, ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ ये है कि हुकूमत और जो ब्यूरोक्रेसी है यहाँ की, इसके मुंह को खून लग गया है। अच्छा, इसके मुंह को खून लग गया है। और ये देखें, अगर पाकिस्तान में एक टैक्स है तो यहाँ के हुआ है। फ्यूल एडजस्टमेंट का तलक जो है वो मीरपुर या आजाद के साथ उसका क्या तलक बनता है, क्या लिंक बनता है? लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है, फ्यूल एडजस्टमेंट पानी में कैसी होती है? वो उधर तो होती है कि वो फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा होती है, कोयले से बिजली पैदा होती है, पेट्रोल और डीजल से भी बिजली पैदा होती है। ये पानी में फ्यूल क्या होता है? यही मैंने आपसे गुजारा किया कि अपना इसका क्या तल्लुक है, फ्यूल एडजस्टमेंट का आजाद के साथ क्या तल्लुक है, मीरपुर के लोगों के साथ तल्लुक है, जब यहाँ पे हाई हाइड्रल है। ये मीरपुर को टोटल बिजली आप ही बिल्कुल हाइड्रल जो है वो उससे बन रही है। तो ये सारा कुछ जुल्म जो है वो पता क्यों हो रहा है जी, कि एक आप सेक्रेटरी से लेकर बल्कि जिली जो लेवल के जो है ना मुलाजम, जिली ग्रेड 18 से ऊपर के, उनके लिए 1 करोड़ रुपए से लेकर 11 करोड़ रुपए तक की जो है वो लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई हैं। उनके जो है वो शरीर ही है कि उनके लिए ये तकरीबन कोई बनती है 88 या कितनी गाड़ियां बनती हैं, जिनके लिए उनको करोड़ों रुपए जो है वो बजट से जो उधर से कट लग गया। उधर रोना रो रहे हैं और इधर से जो है वो साथ अयाशियां भी जारी रखे हुए हैं।
10 करोड़ और 25 लाख और पता नहीं 41,000 की तो एक गाड़ी आई है सिर्फ। कितने में? 10 करोड़ अच्छा 45 लाख या 25 लाख सिर्फ एक नहीं, उसके साथ और भी हैं। एक का तो मेरा ख्याल में तस्करा आम हो रहा है, लेकिन उसके साथ पड़ोस वालों की भी गाड़ी के करीब आलू प्याज के जो हमारा असिस्टेंट कमिश्नर है। तो सामीन मोहतरम, बात दिलचस्पी के मराइल में शामिल थी, लेकिन दरमियान में आ रहा है ब्रेक। तो अभी हम करते हैं ब्रेक, इसके बाद फिर सिलसिला शुरू होगा। तो आप क्या समझते हैं, ये जो बल्दिया है इसको तो हम टैक्स देते हैं ना? टैक्स कहाँ नहीं देते, एक बल्दिया के एमडीओ की भी हम टैक्स देते हैं। अच्छा, तो ये बल्दिया वाले जो है इनके क्या कोई दायरा इख्तियार में है, इनके मुलाजमीन की क्या कुछ? इनके बल्दिया के दायरा इख्तियार वालों के इख्तियार में यह है कि आपको जो थोड़ा सा जो है ना, वो अगर आपने थोड़ा सा वो दांत निकाले ना, अच्छा वो दरिंदों वाले, हंसने के लिए नहीं दरिंदों वाले दांत, अच्छा दिखाने वाले नहीं, दरिंदों वाले, काटने वाले और बम्बोड़ने वाले, अच्छा वो अगर आपके पास है तो आपके घर में एक मुलाजिम भेज देंगे, सेहत और सफाई वाला मुलाजिम भेज देंगे। वो बेकार काटता रहेगा, वो उसको जो है वो तनख्वाह कौमी खजाने से लेगा, आपके टैक्सों से लेगा, लेकिन वो हम इस वक्त भी 3 से 3.5 दर्जन तक जो है मुलाजमीन सिर्फ मीरपुर शहर में नहीं मुजफ्फराबाद में भी काट कर रहे, उन रिटायर्ड लोगों के, जंगलात के भी, एक बल्दिया के नहीं जंगलात के भी है, जिस महकमे को नायब बात है, वो घरों में ड्यूटी दे रहा है, उनके बच्चे पाल रहा है, उनके सौदा सलब ला रहा है, तनख्वाह वो कौमी खजाने से ले रहा। जंगलात का मुझे एक मुलाजिम मिला, D4 में रहा था, वो मैंने कहा यार तुम्हारी तो वो तो साहब जो आपके रिटायर हो गए, उनका वो तो रिटायर हो गए, मैं रिटायर नहीं हुआ, मेरी ड्यूटी तो लगी है, तो मैं बस यहाँ से जो है कि सारे काम काज मैं करता हूँ। तो इसलिए ये बदयानती का कल्चर, ये बदयानती का कल्चर जो तो वजह साहब ये बातें आप कैंसर बन हो गया, वो कैंसर हो गया, कैंसर बन चुका। ये बरसात की आमद है, बरसात में जो है शरायत की तरफ तवज्जो देनी पड़ती है। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, ये आपने कुछ सामने चीजें रखी हुई हैं, इनसे मैं डर रहा हूँ, ये मुझे डराने के लिए है या मैं तो यार ये समझ रहा हूँ कि पता नहीं ख्वाहिश साहब आज कुछ दसने वाले हैं। आप इसको नमक समझ रहे होंगे, ये नमक नहीं है। अच्छा ये नमक नहीं है, भी इसको नमक समझ रहे हो, ये वो नहीं है। अच्छा ये यार ये वो पत्थर है जो हमारी सड़कों में इस्तेमाल हो रहा है, और इतना बुरबुरा पत्थर है कि अगर इस पर 2-4 घंटे जो है वो गधा भी चले ना, तो ये जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा। और इस पर जो गाड़ी जो फिर इस सड़क को जो है ये अलका 4 में रोड बन रही है, जो सारी शरारत के हवाले से समझते हैं कि शरारत में ये पत्थर इस्तेमाल, ये पत्थर ऐसे इस्तेमाल हो रहा है कि अगर इस पर गदा भी 2-4 दिन चलो ये भी टूटना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप पत्थर, ये नमक नहीं है, ये नमक नहीं है, ये पंजाबी में इसको कहते हैं कि खुरदला और काना पत्थर है, काना पत्थर है, बुरबरा पत्थर है, इसको आप कहते हैं बुरबरा पत्थर, पोरमा पत्थर है, ये पोरमा पत्थर है। तो मेरे ख्याल में अदारों को जिन्होंने ये पास किया है, जिनकी ये जिम्मेदारी है, उन्हें नजर ये आ रहा होगा। जब ये हमारा कैमरा ये नजर नहीं आता, उनको 5,000 का नोट नजर आता है, ये देखें ये पत्थर, ये देखें जी, ये पत्थर है जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है कौमी शरात में, और ये लाए हैं हमारे नुमाइंदे। अगला जुर्म सुने ना, इसको जो रोड को तैयार कर रहा है, वो जो उसका वो करता है ना, उसको रूलर उसकी वजन होता है 10 से 12 टन, और जो रोड तैयार होगी इस पत्थर से, उस पर से गुजरेंगे 16 व्हील का डैम्पर भी गुजरेगा और 22 व्हील का डैम्पर भी गुजरेगा। तो फिर सड़क का जो अशर होगा तो आपको पता है, वो तो दलदली इलाका बन जाएगा, वो चंद अरसों में जो महीनों में वो पता चलेगा यहाँ रोड है ही नहीं है। तो ये सारी बदयानती जो है हमारे हुकूमती वज़रा के सामने हो रही है, और PWD जो है ना, हाईवे डिपार्टमेंट या हाईवे डिवीजन, उनके बड़े बड़े इंजीनियर और जरखेज दिमागों और खुली आंखों के सामने ये जुर्म हो रहा है, ये डकैती हो रही है। मैं लफ्ज फिर सख्त इस्तेमाल कर दो, लेकिन बेशक नहीं करूँ क्या, मुझे ये बताया ना, जब मेरा माल मेरी आवाज इस वक्त अगर अदारों तक पहुंच रही है, तो मैं ये समझता हूं कि अदारों को अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये ख्वाजा साहब की निशानदेही है, देखिए मेरे हाथ के साथ भी है, निशानदेही है कि क्या ये पत्थर पास होने के काबिल है, क्या ये पत्थर अगर इसको लेबोरेटरी में भेजा जाए तो कितने पाउंड लोड बर्दाश्त कर सकता है। ये तो हमारे घरों में फर्श डालते हैं घरों में,
اس پہ بھی نہیں استعمال کرتا کوئی. یہ پتھر جو ہے یہ روڈ کے لیے کتنے پتھر ہے. پاؤنڈ کا لوڈ برداشت کر سکتا ہے؟ مارگلے کا پتھر، روئی کا پتھر، جنگ بہتر موڑ کا پتھر، اور اسی طرح باقی جگہوں کے جو پتھر ہیں وہ تو اللہ کے فضل سے تقریباً 3,000 سے اوپر پاؤنڈ کا لوڈ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ نشاندہی کر رہے ہیں ہمارے محمد اقبال خواجہ صاحب، اور اس میں جو ہے جنہوں نے پاس کیا ہے یہ شرائط میں، پہلے مرگلے کا پتھر پاس تھا. وہ اس پر کاسٹ زیادہ تھی، تو اس میں کرپشن کم ہوتی تھی، اس میں اچھا وہ مہنگا تھا، دور سے آتا تھا. کمپٹیشن مارجن کہہ لیں یا اپنی جو دیسی زبان میں آرام خوری کا جو مارجن کم تھا. اب اس میں آرام خوری کا مارجن زیادہ ہے نا. یہ انہوں نے بچوں کو بھی کھلانا ہے، اپنی بیگمات کو بھی کھلانا ہے. کل جب یہ مریں گے تو ان کے کفن میں بھی یہی اس کی کرپشن کی کمائی جائے گی، اور جب وہ دفن ہوں گے تو اس پر جو وہ ماربل جو لگے گا نا وہ بھی اسی کمائی سے ہوگا. اور میں حیران ہوں. یعنی ایک بات جو آپ کی میری سمجھ میں آئی ہے کہ یہ جو کفن ہوتا ہے یہ سرکاری نہیں ہوتا، یہ تو میرے خیال میں گھر والوں نے سرکاری تو ہوتا ہے، لیکن اس لوٹ سوٹ سے بنے گا نا. سرکاری کفن سرکاری نہیں ہوتا. یہ جو صاحب کا جو کفن ہے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلیں گے نا، ان کی جیب سے. تو یہ اپنی کمائی کا ہوا ہے نا. نہیں اپنی کمائی کا نہیں، آرام کی کمائی کا. تو اپنی کمائی یہ جو ماہرین کے لیے گفتگو کا حاصل ہے، ماہرین کے لیے ایک سوال جو خواجہ صاحب نے چھوڑا ہے تو منتظر ہیں اس کے جواب کے. سوال یہ ہے کہ سڑک کی کوٹائی کے اوپر جو رولر پھیرا جا رہا ہے بمائے وائبریشن، اس کا کتنا 12 ٹن وزن ہے جی. 12 ٹن زیادہ سے زیادہ. بالکل یہ بات اللہ اتنا نہیں ہے، چونکہ اس کا ایک ویل جو ہے وہ سٹیل پتھر اپنا سٹیل کا لوہے کا ہے، باقی دو جو ہیں وہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں. جی بالکل. تو جو اس کے اوپر ٹرانسپورٹ چلنی ہے وہ 50 سے 60 ٹن، وہ 40 سے 50 ٹن کی ہے. تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا جی؟ وہی والا دلدلی علاقہ 4-6 مہینے کے بعد نیا ٹینڈر ہونے کے لیے جو وہ ہوگا حکومت کے پاس جائے گا. پھر کمیشن بنے گا، پھر یہ آرام خوری چلے گی. تو نہیں نظر آ رہا. میں حیران ہوں. میں احتجاج کرتا ہوں صدر آزاد کشمیر سے کے ساتھ بھی، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ بھی. باقی تو ہے ہی نہیں ہے نا. جو وزیر با تدبیر ہیں یا بے تدبیر ہیں، ان کو تو شاید نظر نہیں آتا. انہیں تو نظر آنا چاہیے یار. انہوں نے مرنا بھی ہے. انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ ساتھ چھوڑ دیا نا، اس میں کوئی حلال کی رتی بھی تو ہونی چاہیے نا. وہ کیوں نہیں انجینئر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ تماشا کیا بنا ہے، یہ تماشا کیا ہے. اس کا ذمہ دار آپ کے نزدیک انجینئر ہے یا کون ہے؟ انجینئر سب سے بڑا انجینئر. اس کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا. اچھا جو قوم کے نمائندے بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قوم کے نمائندوں کو آپ چھوڑ دیں. آپ اس وقت آئیں انجینئرز کے پاس. بل کس نے پاس کرنا ہے؟ قوم کے نمائندے نے پاس کرنا ہے. جی بالکل. نہیں ادارے نے، محکمے نے تو بلات پاس. تو پھر یہ قوم اس بوجھ کو کیوں اپنے اوپر برداشت کیے ہوئے ہے، جس کو ہم سیاستدان کہتے ہیں، جس کو ہم جمہوری حکومت کہتے ہیں. وہ کس لیے؟ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ وہ صرف گاڑیاں نہیں خریدے اور اسی پر جو ہوٹل گئے اور عیاشیاں کریں، اس لیے تو نہیں ہے. وہ تو اس پر نگران ہے. وہ تو چوکیدار ہے اس قوم کے، خزانے کے چوکیدار ہے. خزانے کی چوکیداری. اگر ایک انجینئر چور بنتا ہے تو چور کو پکڑنے کے لیے بھی تو کوئی ہے نہیں یار. ہم نے اس لیے بٹھایا ہوا ہے نا. ہم تو اس لیے تو نعرے لگاتے ہیں نا، فلاں زندہ باد ہے، فلاں زندہ باد. وہ کس لیے لگاتے ہیں؟ کہ یہ ہمارے حقوق کی پاسداری کرے گا، یہ رکھوالی کرے گا، یہ چور کو پکڑ کر جیل میں ڈالے گا. تو اگر یہ جمہوریت نہیں ہے، اگر لوٹ سوٹ کا نام جمہوریت، لاکھوں لانت ایسا جمہوریت پر حکومت کرنے والوں پر بھی ہونا چاہیے. ان کو بھی سوچنا تو چاہیے نا کہ کیا کریں، کس لیے وہ بیٹھے ہوئے. اس کے علاوہ اور کون اس کا نوٹس لے سکتا ہے کہ یہ پتھر پاس ہے یا پھر؟ میں جو یہ بتائیں، یہاں چیف انجینئر نام کی بھی ایک بہت بڑی جو بہت بھاری جو ہے نا، وہ قومی خزانے پر میں کہہ رہا ہوں جی. ویسے تو اتنی ان کا وزن نہیں ہوگا، لیکن قومی خزانے پر جو بوجھ بنا ہوا ہے، بوجھ زمین پر بھی بوجھ اور قومی خزانے پر بوجھ، ان کو نہیں نظر آ رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. وہ کیوں نہیں نکلتے اپنے دفتر سے؟ کیوں نہیں روڈ پر جاتے، اس کو دیکھتے؟ یہ میں چن لگا لایا ہوں نا. مجھے نظر آ گیا، میں انجینئر نہیں ہوں. آپ انجینئر نہیں ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ میری قوم کا خون پسینہ ہے. بالکل، یہ میری قوم کا خون پسینہ ہے.
اگر کسی کو نظر آ رہا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. یہ خواجہ صاحب کی نظر نے دیکھا ہے تو وہ بھی دیکھ لے. اگر کوئی آنکھوں والا ہے، کوئی بینا اگر کوئی ہے، ہاں وہ دیکھ لے. سورج کی جوانی کو دیکھنے کے لیے نگاہ سلامت چاہیے. اس کو، اس ظلم کو وہ دیکھ لے، اس کو روکے سورج بھی، کی روکے جوانی بھی. کو دیکھنے کے لیے تو سچی بات ہے، وہ خاکرو بھی دیکھ رہا ہے. اگر میری نظر پڑ گئی ہے کہ یہ یار یہ تماشا کیا ہو رہا ہے، یہ سڑک نہیں ہوگا کہ جس پر سے 40 سے 50 ٹن گاڑی گزر رہی ہے، جس پر سے ہمارے لوگوں نے گزرنا ہے، شہریوں نے گزرنا ہے، جس پر سے 10 کروڑ 45 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے ہزار کی گاڑی گزر رہی ہے، اس کے اندر جب یہ ہوگا تو پھر وہ بھی تو تباہ ہوگی نا. اس کے اندر جو صاحب بیٹھے ہوں گے، جو آج ہیں، وہ بھی جو 5 سال بعد آئیں گے وہ بھی بیٹھیں گے، انہیں بھی تو یہ نظر آنے کہ یہ کون سی سڑک پر میں گزر رہا ہوں. یہ بھی ان کو بھی تو نظر آنا چاہیے، ان کو بھی تو فکر ہونی چاہیے نا. تو اس کا حل کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کس کو جاگنا ہے؟ جاگنا تو سب کو چاہیے، جو بھی سرکاری. تو آپ بتاتے جائیں، اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ سن لے بات حق کو. جی خواجہ صاحب. ایس ڈی او ہے آپ کا، وہ ایکسین ہے آپ کا، چیف انجینئر ہے، اس کے اوپر ڈائریکٹر پتہ نہیں کتنے بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ سیکرٹری صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں کہ سیکرٹری صاحبان تو اپنی زبان بھی اس وقت وہ اس خطرے کے، اس خوف کی وجہ سے زیادہ استعمال نہیں کرتے کہ کہیں یہ زبان جو ہے وہ گھسکار کم نہ ہو جائے. اچھا جی ہاں، تو وہ بھی ان کو بھی تو یہ دکھنا ایسے ایسا ہوتا تو نہیں ہے کیا نہ زبان کا گھسنا اور کم ہونا؟ نہیں، وہ غلاموں کے سامنے تو پھر گھسنے کا خطرہ تو ہوتا ہے نا. اچھا، ہم قوم نہیں ہیں، ہم ریاست کے باعزت اور باوقار شہری نہیں ہیں. یہ ویسے آپ خود کو ریاست کا باوقار شہری نہیں آپ سمجھتے؟ کا گمان ہے یہ. اگر باوقار شہری سمجھے نا، اگر اس کے اندر ہو نا کہ یہ آئین کے تحت جو مجھے اختیار ملا ہوا ہے اس کو میں نے استعمال کرنا ہے، میں نے ملازم کی حیثیت استعمال کرنا ہے، مجھے آپ سے سخت اختلاف ہے. آپ ایک گریجویٹ ہی نہیں، آپ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور اس ملک کے انتہائی سفید پوش، باعزت، باوقار، با کردار، اہلیت کے عمل ہے، اور آپ خود کو شہری نہیں سمجھ رہے. نہیں، ہم تو شہری سمجھے، یہ تو یہ اتنے ستائے ہوئے ہیں. نہیں، یہ زوم ہے ہمارا. ادر وائز آپ دیکھیں حکومتی سطح پر، بیوروکریسی کی سطح پر کسی نے آپ کو انسان سمجھا. اگر انسان سمجھا ہوتا تو آپ کی لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی، آپ کو یہ ناجائز بل نہ جاتے، آپ کی سڑک میں یہ پتھر نہ استعمال ہوتا. انہیں پتہ ہوتا کہ یہ پھوڑ دے گا سر میرا کوئی، اگر آپ آزاد شہریوں کو سمجھا جاتا تو وہ تو آپ کیا یہ باقی دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے؟ باقی دنیا میں یہ ظلم کہیں بھی نہیں ہوتا. ڈاکو راج میں بھی یہ ظلم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جمہوری راج ہے نا. نہیں، جمہوریت وہاں پہ تو جمہوریت ہے، وہاں پہ یہاں جمہوریت کا چربہ ہے، وہاں پہ اصل جمہوریت ہے. وہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں جب آپ کو جائیں گے نا دوبارہ الیکشن کے لیے تو پوچھیں گے آپ کی کردی کیا مسٹر، آپ کو تو میں نے پاسپورٹ بھیجا تھا، ایم پی صاحب آپ کو پاسپورٹ بھیجا تھا، وہ دن میرا نہیں بنا، آپ نے جواب بھی نہیں دیا، آپ کے سیکٹری بھی جو ہے وہ آپ کا دفتر بند تھا. تو معافیاں بھی مانگے گا اور آئندہ اپنی اصلاح بھی کرے گا. تو یہاں پہ الٹا سسٹم ہے، یہاں تو ڈاکو راج چل رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس راج میں یہ جو تعمیراتی کام ہے یہ قانون ساز لوگوں کے ذمہ ہونے چاہیے یا کہ محکمے اور ادارے ایسے ہونے چاہیے جن کے ذمہ ہوں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سسٹم بنا ہوا ہے نا وہ سسٹم میں اتنا خلل نہیں ہے. آپ دیکھیں نا ہزاروں تعداد میں محکمہ اشتراعات کے ملازمین ہیں، لیکن ٹھیکہ کس کو دیتے ہیں؟ ایک ان پڑھ پٹھان کو، ایک ان پڑھ جو اس کو تعمیر کر رہا تھا روڈ، وہ لیکن وہ پیسے والا ہوتا ہے نا. وہی ہے نا. اب یہ ان پڑھ کے حوالے ہم نے پوری ریاست کی ہوئی ہے. نہ ہمارے صدر ریاست کو نظر آتا ہے کہ یار یہ جو قوم کا اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے یہ کس سے ہم لگوا رہے ہیں. سرکاری بلڈنگز بنتی ہیں، آپ دیکھیں نا، میں آپ کو یہاں پہ اگر وہ فوٹو کی صورت ہو تو یہ جو بلڈنگیں بنی ہیں ضلع کچہری میں اور ڈویژن میں، وہاں چھتوں پر جو بڑے بڑے درخت اگائے ہیں. لیکن سامعین محترم یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ 1901 میں غالباً لارڈ کلائیو 2 دن منگلا ریسٹ ہاؤس میں رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ بنا ہوا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ افتتاح کیا تھا نہر اپر جہلم کینال کا. تو آج 123 سال ہو گئے یہ نہر اتنی طویل، اتنی گہری، رواں دواں ہے. اس کے مقابلے میں ہماری بنی ہوئی کوئی چیز 47 سے لے کے اس وقت تک کوئی چل رہی ہے، کوئی مثال کوئی دی جا سکتی ہے، کوئی پل، کوئی شہرات، کوئی اور چیز؟ سب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں. یہ 40-50 سال بھی بڑا عرصہ ہے نا.
यहाँ तो दो ये देखें ना, आप अपनी रोड देखें, जो रोड है ये मीरपुर से जा रही है, चेचियां जा रही है, इसकी हालत देख रहे हैं ना, जगह जगह से कट लगना शुरू हो गए, जगह जगह से गड़े बनना शुरू हो गए कहीं। लेकिन एक बात में इख्तिलाफ करूंगा, एक बात तस्लीम करनी पड़ेगी, बरमला तस्लीम करनी पड़ेगी कि जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के दौर में ये सड़क बनी है तो उस वक्त हमारे अपोजिशन के लीडर थे वजीर तमीरात, तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने वह शगाफ अल्फाज में कहा था कि इस सड़क को मयारी बनाना है, और मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर की ये वाहिद सड़क है जो जलजले से पहले 22 साल तक चली है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो नई सड़क बन रही है ये भी बैरिस्टर दौर की बनी हुई सड़क, उस वक्त की टेक्नोलॉजी और मौजूदा टेक्नोलॉजी में भी बड़ा जमीन आसमान का फर्क हो गया है। तो आप क्या समझते हैं ये भी 23 साल तक जाएगी? ये पता लेके जाएगा? मुझे नहीं लगता, या तो वो बैरिस्टर साहब वो बैरिस्टर नहीं रहे। अच्छा, बैरिस्टर सुल्तान नहीं रहा, अगर या उन्हें आप जाते हुए भी उनको कोई नजर की कमजोरी लाहक हो गया या क्या हो गया, या वो सियासी तौर साजिशों में गिर गए हैं, इसलिए वो वाले बैरिस्टर साहब नहीं रहे। अगर वो बैरिस्टर साहब आज भी, और मैंने उन्हें बुला भी रहा, उनको रिकॉल भी कर रहा हूँ कि जनाबे वाला आप पाए अपने इन शहरियों की, अपने जो आपके हल्के का बल्कि पूरी रियासत में जो लूट खसुट मची है, इस पर भी अपना जो है एक्शन उसी तरह लें जिस तरह आपने वो सड़क ताबीर करवा दी मंगला से जातला तक, मंगला से और बिल्कुल इसमें कोई शक, और यहाँ से कायदे आज़म चौक से लेकर चेचिया तक वो सड़क अगर आज भी मौजूद है, वो अगर तबाह की है तो सुई गैस वालों ने की है, वरना वो सड़क आज भी कायम रहती। वो सड़क आज भी बिल्कुल, वो जो जलजला ना आता तो वो सड़क आज भी जो है वो एक मिसाल। लेकिन उसमें मटेरियल ये नहीं इस्तेमाल हुआ था। वही है ना, उस वक्त मैंने यही गुजारिश किया ना कि उस वक्त बैरिस्टर साहब का उन्हें पता था कि बैरिस्टर साहब काम कराना जानते हैं, तो अब पता नहीं उनको अब बेखौफ की हो गई ये ब्यूरोक्रेसी, अब ये सरकारी मुलाजिम बेखौफ की, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, बेखौफ होना भी समझ से बालातर है, बल्कि बेशर्म हो गए हैं। बेखौफ होना तो और बात है ना, बेशर्म भी हो गए। हम सदर रियासत के घर के बाहर तो रोड बना रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं? हम तो रफ्त का जो रास्ता है वो कैसी रोड से, कैसी मटेरियल से बना रहे हैं? ये भी तो यार उनका तो इतना एहतराम है, वो ना सिर्फ रियासत के, मेरी बात सुनो, ना सिर्फ रियासत के बल्कि दुनिया भर में कश्मीरियों के भी और दीगर लोगों के लिए भी एक बावकार उनका मुकाम है, और लोग उनकी इज्जत करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं। ये बात लेकिन हमारे जो सरकारी मुलाजमीन है वो उनको कोई ना खौफ आ रहा है, ना उनको शर्म आ रही है कि ये क्या काम कर रहे हैं अपने इलाके के साथ, अपनी रियासत के साथ, अपने ही कौमी खजाने के साथ, ये क्या जुर्म कर रहे हैं। तो बात हो रही थी जी सड़क पर, तो सड़क के बाद जो सबसे अहम मसला है, जब से मैंने होश संभाली है, अल्लाह का शुक्र है कि अब पहला मौका है कि मीरपुर की आवाम पर, मीरपुर के नुमाइंदे, मीरपुर के मुलाजमीन जो है वो तैनात हुए हैं। ये लायक तहसीन है कि इस वक्त जिला इंतजामिया में मकामी लोग मौजूद हैं, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जो नुमाइंदे हैं हमारे इस वक्त मीरपुर के, इनके लिए इकबाल ख्वाजा साहब आपका पैगाम। मेरी जो जिला इंतजामिया है, डिवीजन इंतजामिया है, बहुत अच्छा है, लोगों के साथ इनका तालमेल बहुत अच्छा है, इनका रवैया बहुत अच्छा है, इसको मैं सराहता भी हूँ। और इनको जो इनको यहाँ पे ले आए उनके लिए भी जो है वो इज़हार शक्र करता हूँ कि ये कम अज़ कम अपने शहरियों को सहूलियात भी दे रहे हैं, दफातर में आना जाना भी और मुलाकात करना भी आसान है, अपनी बात पहुँचाना और सुनवाना भी इनके लिए शहरियों के लिए बहुत आसान हो गया है। तो मेरी ये गुजारिश है कि ये इसी तरह रहे और लोगों के लिए जो है वो पता चले कि कोई यहाँ से मीरपुर से कोई शहरी गया है तो कमिश्नर साहब ऑफिस से लेकर डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से एडीसी ऑफिस तक और फिर एसडीएम ऑफिस तक जो लोगों के मसाइल हैं, इससे नीचे भी अगर आए नायब तहसीलदार तक भी मकामी है, सब मकामी नहीं। उनको मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उनको अब इसका रिवार्ड और इनका रेस्पॉन्स भी देना चाहिए, पॉजिटिव देना चाहिए, और ये होना भी चाहिए, लोगों को रेस्पॉन्स मिले। तो अब सामीन मोहतरम वक्त खत्म हो रहा है, तो आइंदा तक के लिए मोहम्मद इकबाल ख्वाजा और मुझे इजाज़त दीजिए बहुत तल्ख बातों के साथ। अल्लाह हाफिज, खुदाए पामान।